Bonjour à tous, ravi de vous retrouver une autre fois sur ma chaîne YouTube. Assalamu alaikum. في هذا الدرس درس الإنشاء باللغة الفرنسية سأقدم لكم موضوع le travail de la femme أو ما يسمى بعمل المرأة. فهذا الموضوع سأقوم بترجمته إلى اللغة العربية dans un plan dialectique بمعنى في تصميم جدلي. Alors, on va découvrir tout de suite le sujet لنكتشف موضوع أو موضوع هذا الإنشاء أو نص الموضوع. Voilà le sujet. Alors, certaines personnes pensent que le travail de la femme marocaine, bon, on peut changer par exemple, c'est pas toujours marocaine, devrait être au foyer. بعض الأشخاص يعتقدون أو يقولون بأن que le travail de la femme بأن عمل المرأة يجب أن يكون في المنزل. لماذا؟ Pour s'occuper de ses enfants لكي تهتم بأطفالها et de son mari وبزوجها. هؤلاء الذين يقولون بمعنى جزء من الناس. وهناك آخرون d'autres آخرون affirment يقولون qu'il devrait travailler comme son homologue بمعنى يجب عليها أن تشتغل مثلها مثل قرينها à l'extérieur قرينها بمعنى زوجها à l'extérieur في الخارج ce qui va lui permettre de s'épanouir بمعنى ما قد سيمكنها من الانفتاح dans sa vie في حياتها الخاصة personnelle et s'assurer d'une autonomie financière وتؤمن ذاتها خاصة المادية. Voilà la question ici. Et donc, je reprends tout de suite. Certaines personnes pensent que le travail de la femme marocaine devrait être au foyer pour s'occuper de ses enfants et de son mari. D'autres affirment إذن هنا certains d'autres إذن سنقوم ب عندما نجد certains d'autres automatiquement c'est le plan dialectique affirme qu'il devrait être travaillé comme son homologue à l'extérieur, ce qui va lui permettre de s'épanouir dans sa vie personnelle et s'assurer d'une autonomie financière. La question. Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous développez votre point de vue. Alors, حرر نصا حجاجيا تطور فيه أو تعبر فيه عن وجهة نظرك بمعنى تطور وجهة نظرك بمعنى قبل أن تدلو بوجهة نظرك لابد من أن تتطرق إلى حجج إلى أدلة des preuves من خلال certaines personnes وآخرون d'autres personnes. Ça veut dire ici ceux qui sont pour le travail de la femme et ceux qui sont contre le travail de la femme. بمعنى الأشخاص الذين هم مع عمل المرأة والآخرون ضد عمل المرأة. إذن قبل ذلك ننتقل إلى مقدمة. Alors voici l'introduction. L'introduction لا بد من بمعنى il faut laisser ici une petite marge بمعنى ترك مجال حيز من المجال ثم نبدأ. De nos jours في أيامنا هاته le travail de la femme dans la société marocaine reste un débat du quotidien entre ceux qui sont convaincus qu'elle devrait s'occuper de ses activités extra-domestiques et ceux qui pensent que la femme devrait se limiter à sa disposition maternelle. بمعنى في أيامنا هذا عمل المرأة في المجتمع المغربي يطرح نقاشا يوميا بين الذين يقتنعون بأن المرأة يجب أن تهتم بأشغالها البيت وآخرون يعتقدون بأن المرأة devrait bien sûr se limiter تقتصر بمعنى extra domestique ça veut dire hors de domestique بمعنى خارج الدوميستيك بمعنى البيت et ceux qui pensent que la femme devrait se limiter بمعنى تقتصر à sa disposition maternelle بمعنى عملها أو الأمومة. Bien, alors ici la question ou la problématique, quels sont donc les arguments présentés par chaque catégorie
et quels sont les plus raisonnables et proches de la vérité. Alors, إذن ما هي إذن الحجج المقدمة من طرف كل فئة de chaque catégorie et quels sont les plus raisonnables وما هي بمعنى من خلال هذه الأدلة الأقرب raisonnable la plus proche الأقرب إلى الحقيقة. إذن هذه كمقدمة. الآن ننتقل إلى عرض. فوالا قبل الانتقال إلى العرض لابد من ترك حيز بين المقدمة والجزء الأول من العرض. Donc il faut laisser là une marge entre l'introduction et la première partie du développement. Ça veut dire ceux qui sont pour ou bien ceux qui sont contre. Certes, alors نبدأ بconnecteur logique. Certes, ceux qui disent que la femme a le droit de travailler hors de son foyer, certes بمعنى بالتأكيد الذين يعتقدون بأن عمل أن المرأة لها حق في الاشتغال خارج البيت renforcent leurs idées بمعنى يدعمون أفكارهم par des arguments suivants بالأفكار التالية. D'abord أولا la religion a instauré l'égalité entre l'homme et la femme. الدين ثمن وبمعنى أكد على التساوي بين الرجل والمرأة, ce qui implique qu'il peut accéder au travail. بمعنى هذا ما يضمن لها أن تذهب بمعنى franchir accéder بمعنى تدخل إلى الأشغال أو الأعمال diverses المختلفة. Ensuite, بعد ذلك, la vie a totalement changé et difficile. الحياة أصبحت جد يعني تغيرت وأصبحت جد صعبة. Donc إذن la femme doit aider son mari بأن المرأة يجب عليها أن تساعد زوجها pour subvenir de leurs besoins لكي تعيله في الاحتياجات اليومية. Enfin, أخيرا, alors comme vous voyez كما تلاحظون استعملنا هنا مجموعة من الروابط المنطقية. certes, d'abord, ensuite, donc, enfin. Alors ضروري جدا من التطرق في النص إنشائي إلى هاته les connecteurs logiques لكي نعطي جمالية ونبين للقارئ أو للمصحح أننا فهمنا جيدا كيفية إنشاء موضوع جدلي. Alors, enfin, le travail. أخيرا, le travail de la femme donne une certaine indépendance matérielle. أن عمل المرأة يعطي شيئا من الاستقلالية المادية يعني الجسدية physique يعني شخصية pour qu'elle puisse réaliser ses rêves dans la société بمعنى لكي تحقق أحلامها في المجتمع. إذن هذه أو هذا الجزء من le développement بمعنى ceux qui sont pour الذين مع اشتغال المرأة. ننتقل الآن إلى ما الجزء الثاني بمعنى قبل ذلك يجب أن نضع جزءا أو حيزا لكي نبين بأننا انتقلنا إلى جزء آخر من الديفلوبمون بمعنى العرض. Alors, par opposition. Alors, on va commencer ici par un connecteur logique d'opposition. À l'axe, par opposition, ceux qui pensent que la femme n'a pas le droit de travailler en dehors du foyer. على عكس الذين يعتقدون بأن المرأة ليس لها الحق لاشتغال خارج البيت se base sur le raisonnable ou bien sur le raisonnement suivant. يعتمدون على منطقهم التالي. D'une part, من جهة, la femme par tradition et coutume est faite pour s'occuper de ses enfants et de son mari. بمعنى أن المرأة من خلال التقاليد والأعراف فهي خلقت il est faite pour s'occuper لكي ما يقولونهم هؤلاء الفئة لكي تهتم بأطفالها وبزوجها car c'est elle qui peut donner plus de tendresse à sa progéniture لأنها هي الوحيدة التي يمكن أن تعطي الحنان لأجيال القادمة. D'une autre part, من جهة أخرى, il peut être loin de la
prostitution بمعنى et des harcèlements sexuels بمعنى إذا كانت في البيت عكس إذا كانت في الخارج يمكن لها أن تتعاطى للدعارة أو للتحرش الجنسي des hommes et de ses supérieurs بمعنى يمكن إذا كانت تشتغل في شركة ما أو في قطاع ما أن تتعرض للدعارة أو للتحرش من خلال يعني مرؤوسيها du supérieur en donnant donc une valeur noble à son mari بمعنى بهذا يمكن بمعنى إذا ابتعدت عن هذا يمكن أن تعطي مكانة شريفة لزوجها. Enfin, la femme n'a pas assez une grande capacité morale. يقولون بأن المرأة ليست لديها قدرة عقلية cognitive معرفية et physique وجسدية qui lui permet d'exercer quelques métiers التي تمكنها من ممارسة بعض المهن. ولا بالنسبة بمعنى حجج وأدلة التي قدموها هؤلاء الأشخاص بالنسبة للمرأة التي يجب عليها أن تبقى في البيت. وننتقل الآن إلى نبدأ بكونكتور لوجيك يبين لنا بأننا أنهينا أو نريد إنهاء. أشير إلى أن يمكن في يعني في العرض يعني التطرق إلى la synthèse parce que on a la thèse, l'antithèse et la synthèse. Mais vu par exemple, vaut mieux de faire une combinaison entre bien sûr la thèse ou bien la synthèse et la conclusion. Bien, en guise de conclusion, في الختام, je peux dire que la femme يمكن القول بأن المرأة devrait travailler hors de la maison et s'occuper de son foyer en même temps. بمعنى يمكن لها أن تشتغل خارج المنزل وأيضا يمكن لها أن تهتم بمنزلها في آن واحد car elle est capable de s'organiser en travaillant à l'intérieur بمعنى يمكن لها قدرة بالتنظيم باشتغالها خارج المنزل. De plus بالإضافة en cas de décès de son mari بالإضافة لا ننسى أن هذه المرأة إذا تعلمت مثلا أن تشتغل خارج البيت فلا قدر الله وفاة زوجها أو du divorce أو الطلاق et aura l'occasion ستكون لديها فرصة de s'occuper de soi-même أولا أن تهتم بنفسها أولا وبأطفالها ثانيا. إذن هذه كخاتمة لهذا الموضوع. Et voilà, merci pour votre attention. نشكركم على الانتباه. لا تنسوا الاشتراك. N'oubliez pas bien sûr de s'abonner avec moi, bon, bien sûr dans ma chaîne. Alors de mettre un j'aime بمعنى الإعجاب إذا أعجبكم مثلا هذا الفيديو ولا تنسوا الضغط على زر الجرس c'est-à-dire la cloche pour avoir bien sûr de la nouveauté. Et bien sûr n'oubliez pas bien sûr de partager cette vidéo, partager avec vos proches et vos camarades. Merci et à la prochaine.